Thank Terima you so kasih much banyak for a very atas generous kesempatan yang introduction, diberikan Mr. Ho. Tuan Ho. Very good Selamat morning to pagi all of untuk you. semuanya. And Dan Mr. Ho Tuan mentioned Ho about menyebutkan go back to tentang the kembali future. ke masa depan. I Saya actually sebenarnya going back bolak-balik and forth dari from masa past and lalu dan future masa because depan I was karena finance saya minister Menteri 10 years Keuangan ago 10 and tahun now yang I'm lalu. finance minister. Dan sekarang saya Also, juga and many Menteri of Keuangan. young generation Banyak in generasi Indonesia muda di asking Indonesia me, bertanya why you mengapa take saya that mengambil job pekerjaan again? itu lagi. So it's actually Jadi for me sebenarnya bagi quite saya itu adalah a very pertanyaan yang difficult question sulit to ask, untuk dijawab. to answer. I would like to first, and it's really Pertama-tama good for me to saya be here sangat senang again berada in di Summit. sini di It's a Summit. very important Ini meeting, and I adalah would like to pertemuan yang congratulate sangat penting dan Singaporean saya ingin government in mengucapkan convening selamat this kepada important pemerintah forum Singapura yang that telah help mengadakan us forum penting all to ini yang shape the membantu ASEAN kita future. semua untuk It membentuk is masa also depan ASEAN. apposite for all of us Sebaliknya, to meet kita here semua in untuk Singapore, bertemu di sini di as it's Singapura known as a yang dikenal sebagai country negara with a dengan very kemajuan yang spectacular sangat progress. spektakuler. It's just every Hanya time saja you setiap just kali visit Anda Singapore, mengunjungi you Singapura, find Anda so menemukan begitu many banyak innovation. inovasi. Even they created Bahkan a mereka forest, menciptakan which is in hutan Indonesia, yang we ada try di to protect Indonesia. Matugang, Kami but mencoba they untuk are melindungi creating untuk a tidak botanical melanjutkan, garden tapi and mereka all those menciptakan things, which is kebun raya amazing. dan So semua for us, itu it's really hal yang luar biasa. Jadi bagi kami country in benar-benar which you negara di never mana stop Anda tidak innovate bisa and berhenti you never menginovasi stop to dan tidak bisa satisfy pernah berhenti untuk with whatever memuaskan. you've already achieved. This is really amazing as an example for many of us. This is also Ini a juga country which merupakan role negara model yang of menjadi globalization panutan because globalisasi karena maybe kita sometime mungkin in dalam the beberapa tahun past couple of terakhir years we always taken kita for selalu granted that menganggap begitu globalization saja is going bahwa to be there. globalisasi akan ada. We just have to manage and adjust with it, and we now know that it is not always true. So Tidak we selalu know benar. that we Jadi have kita to tahu make bahwa sure kita harus that memastikan this kind bahwa of commitment komitmen of globalisasi globalization and dan openness is keterbukaan something that needs to semacam be ini preserved adalah with sesuatu yang commitment perlu for all of us. dilestarikan dengan So komitmen today bagi I kita would like semua. to maybe Jadi hari update ini you saya with ingin my memperbarui now Anda current dengan kapasitas capacity. Of course, it saya will change in sekarang terms of saat the ini. content Dan and tentu the saja tone. I will itu akan represent berubah in this case dalam more in hal konten presenting the Indonesian economic update rather than the global and Asia in my previous capacity. But I dalam would like kapasitas to saya. start by Sebelumnya, tetapi giving you a saya bit ingin on memulai the dengan global memberi Anda context, which sedikit I think tentang Mr. Ho konteks has global. already mentioned Tuan Ho quite sudah a lot menyebutkan about cukup the banyak context. tentang konteksnya. But let me start Tapi mari saya mulai by dengan membahas discussing about the tentang global perkembangan economic ekonomi development, global which is we yang are kita all semua sepakat agree that it bahwa is not itu belum fully recovered sepenuhnya since the pulih. global financial Sejak crisis. krisis It's always keuangan have global a certain selalu hope in the memiliki beginning of harapan the year, tertentu di awal but tahun, then we are going to tapi then kemudian kita discount akan those cenderung hope by mengabaikan harapan itu looking at dengan the melihat reality. kenyataan. For this year, Untuk the tahun IMF ini, have the IMF projection the growth is memproyeksikan going to be pertumbuhan akan menjadi 3,5%. This is and Ini next year is adalah going to be tahun slightly depan increased to akan menjadi 3.6%. sedikit meningkat What is menjadi worrying is that not the level 36%. of growth, Yang mengartikan but what is behind those growth that's supporting those the global economic activity. The global trade, which is not recover yet. yang I belum think pulih. the Saya trend pikir as tren well as serta the level of tingkat growth is still pertumbuhan continue masih very berlanjut weak. sangat lama. And this is really confirm Dan ini what is benar-benar actually what we are facing mengkonfirmasi apa today. yang sebenarnya kita hadapi saat Although the ini. global Meskipun race seems persaingan a bit global balanced, tampaknya and especially sedikit if you look seimbang at the dan political terutama jika development kita in melihat Europe, which perkembangan is many politik of di Eropa us yang banyak actually dari agree kita that the sebenarnya setuju result of the bahwa election hasil in pemilu many di European banyak countries negara give Eropa us memberi kita at least setidaknya a little sedikit bit relief lega about tentang where the kemana trends tren of the arah direction of ekonomi the global global. economy. But we continue Namun kami worry terus with mengkhawatir what is on dengan the kondisi geopolitical and geopolitikal dan security, keamanan which is getting yang more and semakin more meningkat. Kami escalated. juga melihat We also see that the global economy is ekonomi also global facing juga with the menghadapi homework which pekerjaan need to be rumah yang addressed harus together. diselesaikan bersama. Income inequality, Timpangan demographic pendapat, challenges, tantangan weak demografi, commodity prices, dan and harga komoditas. of course Dan in this tentunya case, dalam hal the ini geopolitik dan geopolitical and security, keamanan including termasuk terrorism. terorisme. What about Asia? Bagaimana dengan If you Asia? talk about Jika kita Asia, berbicara this dengan region tentang has a Asia, lot to be kawasan proud ini of. memiliki banyak In my hal yang previous bisa capacity as the dibanggakan managing dalam director and kapasitas COO of the World saya Bank, sebelumnya I sebagai travel all over direktur the world. CEO Bank And I Dunia. must Saya berpergian say ke seluruh that
the dunia only dan saya bright harus spot mengatakan which bahwa I can give an satu-satunya titik example terang yang saya how berikan contoh globalization, bagaimana integration integrasi can create shared globalisasi prosperity dapat and menciptakan addressing the kemakmuran issue of bersama dan poverty. mengatasi Because my previous masalah job kemiskinan dan pekerjaan as a managing director, sebelumnya we sebagai have direktur two pelaksana. objectives Kami memiliki dua tujuan in the dalam World Bank Bank, Dunia, that is yaitu menghilangkan eliminating kemiskinan dan poverty and berbagai dan sharing meningkatkan and boosting more lebih banyak prosperity. kemakmuran. I must say the Saya only harus mengatakan bright spot satu-satunya as olahraga an cemerlang example of sebagai a contoh region dari and a penambahan wilayah collective dan of kolektif country who negara actually yang adopting benar-benar a pragmatic mengadopsi approach in their economic pendekatan policy pragmatis dalam and kebijakan even ekonomi doing mereka dan their bahkan best effort to melakukan upaya integrate terbaik is Asia. mereka dalam And that's why the mengintegrasikan adalah performance of Asia. the Dan region itulah is mengapa very, kinerja wilayah very ini impressive. sangat-sangat mengesankan. We are now in Kami Asia sekarang accounted for di Asia around menyumbang 40% of sekitar the global 40% economy dari ekonomi and global expected dan to diperkirakan reach akan 2/3 of mencapai the global 2 per growth 3 over the dari next 4 pertumbuhan years. global selama For the 4 past tahun ke 20 depan. years, Selama Asia 20 tahun economic terakhir, growth Asia has a performance pertumbuhan around ekonomi 6% sebagai a year. kinerja sekitar So 6% clearly, per tahun. Asia Jadi jelas economic tulang backbone punggung ekonomi relies on Asia its bertumbuh pada resilience and commitment ketahanan of dan integration. komitmen The integrasinya. resilience that is the Ketahanan yang result of merupakan economic hasil transformation, transformasi ekonomi. sound macro Beberapa and kebijakan economic makro dan policy ekonomi yang implemented diterapkan oleh by banyak many negara ASEAN countries has telah contributed memberikan to vast kontribusi terhadap investment and investasi more yang trade opportunity besar opening dan up lebih for the region. memperlakukan terbukanya Asia peluang bagi is also kawasan. seizing Asia juga opportunity memanfaatkan to peluang advance untuk regional memajukan integration. inisiatif integrasi regional Initiatives such seperti as SABU, ASEAN Economic Komunitas Community, Anomik Arsenik, Belt and dan Road, transportasi North-South utara Transport Corridor, selatan yang kasar. some Koridor also tersebut creating sebagian and juga spur the economic menciptakan dan activity mengacu and kegiatan enhancing ekonomi the connectivity among serta countries in meningkatkan Asia. konektivitas dengan However, negara di Asia. it is critical Namun for us penting to bagi kita ensure untuk that memastikan the ASEAN bahwa integration agenda agenda integrasi ASEAN will akan be bermanfaat beneficial bagi kita for all of us semua dan and dilakukan dengan conducted tata in kelola environmentally sound yang and berwawasan socially lingkungan, inclusive and good inklusif governance. secara sosial But dan baik. despite rapid Namun remarkable terlepas dari economic kinerja ekonomi performance, yang the luar biasa existing pesat, uncertainty in ketidakpastian Asia yang ada di Asia predominantly yang covered dominan in terutama the fronts tercakup of di Prancis political keamanan politik security and dan social situation situasi sosial potentially can berpotensi distract dapat the mengganggu current achievement and progress. pencapaian dan As we kemajuan can saat see, ini. the escalation Seperti yang tension kita in lihat, Asia region, eksalasi ketegasan including the di environmental issue, kawasan the Asia mass termasuk isu lingkungan, migration crisis krisis migrasi triggered massal by yang dipicu oleh conflict, uji dangers, coba senjata weapon berbahaya, tests, konflik, dan and higher inequality timpangan yang lebih are tinggi merupakan critical tantangan challenges kritis yang that need perlu to be ditangani secara comprehensively komprehensif. addressed. For the global Untuk mengelola environment, lingkungan global, economic tekanan pressures ekonomi such as seperti volatile mengikuti capital aliran flow, modal mobil, financial tightening, and a pengetat more keuangan dan inward-looking kebijakan policy lebih melihat from ke dalam major ekonomi may also utama pose juga dapat to the region's menimbalkan prospect. prospek kawasan. So let me Jadi now biar go sekarang down to saya turun ke Indonesia. Indonesia. Like many other Seperti countries banyak around the negara world, di lain di Indonesia as dunia, an open Indonesia economy has yang also been perekonomiannya affected terbuka by juga global terkena economic tantangan challenges. ekonomi global. Our export and especially Ekspor kita dan the commodity khususnya export, ekspor although that komoditi is not the walaupun most bukan dominant yang but still paling important, dominan tapi has tetap penting, experienced slow telah pace mengalami pemulihan of recovery karena due to pemerintahan yang low rendah, demand, especially from our main terutama dari traditional mitra partner. tradisional utama kami. Fortunately, Beruntunglah for bagi Indonesia, Indonesia, if you compare with jika many dibandingkan other dengan commodity producer banyak negara country and produsen export komoditas producer, lain dan negara commodity, pengekspor exporting komoditas country, eksportir, Indonesia Indonesia has a sebagai better economic fundamental and ekonomi have yang lebih baik diversified dan the economy. memiliki Various reforms diversifikasi that we ekonomi. have done and Berbagai continue reformasi to yang do telah have terus kami made our lakukan telah economy membuat ekonomi kita stronger lebih in kuat dalam facing menghadapi toko economic shock. ekonomi. Supported by Didukung strong oleh komitmen yang commitment to kuat economic untuk reform, reformasi a sustainable perekonomian, growth pertumbuhan prospect yang berkelanjutan, remain prospek intact tetap tumbuh in di Indonesia. Indonesia. In the past 10 Dalam years, 10 tahun the terakhir, Indonesian pertumbuhan economic growth ekonomi is among Indonesia the top 3 in the G20 termasuk dalam members 3 besar country. negara anggota Indonesia would like to T20. see economic Indonesia growth to ingin stand melihat aturan at around ekonomi 5.1% untuk berdiri di this sekitar year 5 kota and 1% increase tahun further to ini dan meningkat 5.4 lebih lanjut ke titik next tinggi year. untuk tahun depan. To support this figure, Untuk mendukung we, angka the ini, government of kami Indonesia, pemerintah has Indonesia enacted mengesankan paket economic kebijakan policy ekonomi packages untuk to meningkatkan improve national daya industry saing competitiveness. industri nasional. We also supporting Kami and juga continue to mendukung improve dan our terus export and meningkatkan investment ekspor dan to investasi generate untuk menghasilkan economic pertumbuhan growth. ekonomi. As of now, Saat ini Indonesia has Indonesia launched telah 15 meluncurkan policy 15 paket packages kebijakan which is spreading yang through tersebar various di sectors. berbagai sektor.
those reform paket-paket packages tren will investasi. maintain Hal and itu will terutama achieve jika some fruitful terjadi result, ketika sektor such keuangan as juga increase mengalami in guncangan the harga trend on investment. komoditas This is di masa especially lalu. true when our financial sector also suffering from the commodity price shock in the past